Hello here. እስኪ ደግሞ አሁን ጥያቄዎችን እስራ. These questions may help you to digest the parts unit 5 part reproduction summary questions. እዚህ ጋር subjective questions ናቸው. That means short answer short answer type questions. ለምሳሌ diagram based question ነው. The diagram below represents the events in human reproduction. Give the names of the parts labeled 1 to 6 parts plus events A, B and C ይላል. A እዚህ ጋር fallopian tube ውስጥ የሚከሰት ክስተት ነው. This here A stands for here plus B ደግሞ እዚህ ጋር C እዚህ ጋር አለ. C event እዚህ ጋር አለላችሁ and B event እዚህ ጋር አለላችሁና እነዚህ ኢቨንቶች ነውና ከ1 እስከ 6 ደግሞ parts labeled. ስለዚህ when we go ለምሳሌ for example you can go to where is number 1 this is number 1 this is vagina. number 2 cervix ነው ሴት ልጅ reproductive system ነው እዚህ ጋር. number 3 amniotic sac ነው amniotic sac. number 3 amniotic fluid ነው. number 4 fetus ነው ራሱ ጽንሱ ነው. number 5 amniotic sac ነው. number 6 ይሄ እንግዲህ እናት ግርግዳ ኢንዶሜትሪየም የእናትን ሰርኩሌሽን እና ከልጁ ጋር የሚያገናኝ placenta. therefore these are the parts 1 to 6. number 1 vagina, number 2 cervix, number 3 I think this is 3 ይሄ ነው 3 amniotic fluid ነው. number 4 fetus ነው. number 5 ይሄ ከረጢቱን ነው amniotic sac ነው ወይንም amnion. number 6 placenta ነው. ኢቨንቶቹ A B C A ላይ የምታዩት fertilization ነው when the sperms are reaching the egg so that fertilization we expect fertilization here. This one fertilization. B ላይ እንቁላል ኮርቶ ሲወጣ ነው ovulation የሚባለው ኢቨንት ነው ovulation. C ላይ እንግዲህ embryonic development እየተከሰተ ነው በማህፀን ግርግዳ ላይ ተጣብቆ ልጁ እድገቱን therefore embryonic development ብለን ነው የምንጠራው. therefore let's give formal answer ስንሰጥ A vagina, B 1 vagina, 2 cervix, 3 amniotic fluid, 4 fetus, 5 amniotic sac, 6 placenta as I have told you. ፕሮሰሶቹ fertilization B ላይ ovulation ነው ያለው. C ላይ pregnancy ወይም fetal growth and development ማለት ይችላልሽ ወይም embryonic development ማለት ይቻላል. growth pregnancy የሚባለው the process of the embryo growing inside the females being attached to the wall of the endometrium. This is the first question already answered. Now question number 2 name and describe one example of each of the following methods of birth control. natural እንግዲህ የምንላቸው abstinence natural ነው. just sex አለማድረግ abstinence ነው. abstain from sex. ሁለተኛ calendar ነው. calendar የወሩ የሴት ልጅን የመንዝሊ ሳይክል ተከትሎ የሚደረግ ነው. that means stopping sex during that fertile period ከ10ኛው ወይም ከ11ኛው እስከ 17ኛው ቀን. natural ሜቶዶች ብዙ ናቹራል ሜተዶች አሉ. አንዱ መርጠን ነው እዚህ ጋር ምንድነው የመረጥኩት calendar. abstaining or not doing sex in the fertile days of the monthly cycle. ማናቸው fertile day የሚባሉት ከ10ኛው ወይም 11ኛው ቀን እስከ 17ኛው ቀን እንቁላል ወይ fallopian tube ውስጥ ነው ወይ የተጓዘ ነው ወይ therefore these periods are highly likely that fertilization can result sexual intercourse can result in fertilization. chemical method ስንል chemical method pills አለ Depo-Provera አለ Norplant or implant አለ
ስፐርሚሲዶች አሉ። እዚህ ጋር የተመረጠው ኢምፕላንት ነው። ኢምፕላንት ኦር ዲፖ-ፕሮቬራ ኦር ስፐርሚሳይድ ማለት ይችላልላችሁ። ስፐርሚሳይድ ካለን ቱ ኪል the sperms ኢምፕላንት ሆርሞናል ነው። ያው ሆርሞን ኬሚካል ነው። ክንድ ላይ የሚቀበረው ነው ለ3 አመታት። ዲፖ-ፕሮቬራ ለ3 ወራት የሚያገለግል የክንድ ላይ መርፌ ነው። ኬሚካል ሜተድ የምንላቸው እነዚህ ናቸው። እና ጥቂት ማብራሪያ ይጠይቃል እዚህ ጋር name and describe. You have to describe implant. This is hormone. This contains progestin የሚባል ሆርሞን ነው። የማችስቲክ የምታክል ፕላስቲክ ካፕሱል ነች። ክንድ ላይ የሚቀበል ክንድ ላይ ተቀብሮ በጥቂቱ ሆርሞን ሪሊዝ የሚያደርግ ካፕሱል ነው የሚቀበረውና ለ3 አመታት የሚያገለግል የእርግዝና መከላከያ ነው። በመሃል ማውጣት ይቻላል if the woman needs or the couple need a baby. ሜካኒካል የሚባለው ባሪየር ነው። ባሪየር ሜተድ ኮንዶም የሴቷ ወይም የወንዱ ኮንዶም ወይም ዲያፍራም በማህፀን ጫፍ ወይም የማህፀን በር ላይ ሰርቪክስ ላይ የሚደረግ ኮንዶም ደግሞ ወይስ ቫጂና ውስጥ ወይ ፒነስ የሚጠለቅ ላቴክስ ነው። ፕላስቲክ ላቴክስ ኮንዶም። ሰርጂካል ቫሴክቶሚ እና ቲዩቤክቶሚ ያለ እኔ ወንዶቹን የመረጡት ቀለል የሚላል cutting and tying both vas differences ቆርጦ ለብቻ መቋጠር ነው። so that ejaculate ሲያደርግ ዘር የሌለው ፈሳሽ ነው። ያ ፈሳሽ የሚወጣው እንግዲህ ከሶስቱ ግላንዶች ነው። ከሴሚናል ቬሲክል፣ ፕሮስቴት ግላንድ እና ኮፐርስ ግላንድ ነው። ሶስተኛ ጥያቄ one sexual transmitted disease is gonorrhea. For this disease state one sign or symptom. gonorrhea one typical symptom እንግዲህ ከዩሪትራ ፈሳሽ መውጣት ነው። discharge yellowish discharge from the genitals ከፒነስም ከቫጂና burning sensation during urination የማቃጠል ስሜት ይኖረዋል። one effect on the body ካልታከመው sterility ሊያመጣ ይችላል። could cause sterility if not treated. Treatment antibiotics ነው። antibiotics broad spectrum antibiotics even you can use tetracycline to destroy this bacteria. Of course ስለዚህ antibiotics ብትሉት ጀነራል ነው። bacterial ስለሆነ ማለት ነው። now another figure based question. ስለዚህ ምን ይላል? The first question, what does the given figure show? This is the internal section of the ovary. The ovary የውስጥ ክፍል የሚያሳይ cross sectional view of ovary ነው. You can see the given figure shows the sectional view of the human ovary. Which of the label structure is a pre-birth structure and is not formed thereafter? ከበርዝ በፊት ያልተፈጠረ pre-birth structure እናት ወድ ልጅ ውስጥ ያለች ነው። አንድ ሴት ልጅ ይዛቸው ብትወጣው መጀመሪያ እነዚህ ናቸው። A is pre-birth structure. Before birth these are found. ከበርዝ በኋላ ፖቨርቲ ላይ ሲደርስ ነው እያደጉ ይሄዱ ፎሊክሎች እና እነዚህ primordial ovarian follicles are a female is born with millions several thousand 300,000 to 400,000 of these follicles. ስለዚህ which of the following structure is pre-birth structure and is not formed thereafter? A no. The structure labeled A is primary follicle is a pre-birth structure of a female individual. Oogenesis starts during embryonic development where millions of oogonia are formed whose development arrests at primary follicle stage. Primary follicle stage ነው አሬስት ሆኖ የሚወጡት። oogenesis የሚጀምረው እንግዲህ ሴቶች ከመወለዳቸው በፊት ነው እና oogenesisን ጀምረው ፕሮፌስ 1 ላይ ነው አሬስትድ እና ፕራይመሪ ፎሊክል ነው ምንለው oogenesisን ከጀመሩ እንቁላሉ። ስለዚህ this is the appropriate answer given to this question. And the other is no more oogonia. No more oogonia means thus no more primary follicle are formed after birth. ከተወለደች በኋላ የምትፈጥረው oogonia የለም። primary follicle already ይዛል የምትወጣው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው? primary follicle ነው። ለምን
ኦጎኒያ ነበር ምን ጀምሯል ሚዮሲስ ጀምሯል ፕራይመሪ ፎሊክል ፕሮፌስ ላይ አሬስትድ የሆነ ፕሮፌስ ላይ ነው ቀጥ ብሎ ቆሞ ይሄን ይዛ ነው የምትወጣው ፕሮፌስ ላይ አሬስትድ የሆነ ቀጥ ያለ መቼ ይጀምራል ከቆመበት ፑበርቲ ላይ ሲደርስ በየወሩ እስከምታረጥ ድረስ now which of the label structure responds to LH surge by rupturing LH surge ማለት ሉተናይዚንግ ሆርሞን ከአንተሪየር ፒቱታሪ እንደ ጎርፍ ሲመነጭ 14ኛው ቀን ላይ ነው ይሄ ነው በጣም ሃይሊ ማቹርድ ሬዲ ግራፊያን ፎሊክል ነው ሲ የሚባለው አሁን ይሄ LH ሰርች ያደረገ እዚህ ውስጥ ከፍተኛ ፈሳሽ እንዲፈስ አድርጎ እንዲፈነዳ ነው የሚያደርገውና ለLH ሰርጅ ሪስፖንድ የሚያደርገው ሲ ነው በሲ የተገለጸው ይሄ ግራፊያን ፎሊክል የሚባለው the answer is the structure labeled C is called Graafian follicle. It responds to LH surge by rupturing and releasing the secondary oocyte, resulting in the process known as ovulation. በሚባለው ሂደት ውስጥ አሁን ከኦቭሌሽን በኋላ ይሄን ዲን ታዩታላችሁ ኮርፖስ ሉቲየም ሆነ ይቀጥላል ፕሮጀስትሮን እያመረተ now አምስተኛ ጥያቄ study the graph given below ይላል ይሄን ግራፍ ይዩት menstrual cycle ነው ከአንደኛው ቀን እስከ 8 9 ያውቃል እዚህ ጋር ና name the hormones X and Y ይላል X and Y X is this one Y is this one now plus ጥያቄ ሌላ ብላለ identify the ovarian phases during a menstrual cycle ከ5 እስከ 12ኛው ቀን ያለው ovarian ሳይክል በኦቫሪ ውስጥ ያለ ሳይክል ምን ይባላል ይሄ ፎሊኩላር ፌስ ምን ነው ማለት ነው ከዛ 14ኛው ላይ ኦቭዩሌሽን ኦቭዩላቶሪ ፌስ ከ14ኛው እስከ 25ኛው ሉቲያል ኮርፐስ ሉቲየም ነው ፕሮጀስትሮን የሚያወጣው ሉቲያል ፌስ ያልን ጠራውና መጀመሪያውን መልስ እስቲ ምንድነው ሁለቱ ሆርሞኖች ማናማ ናቸው what are the two hormones these are X is luteinizing hormone and Y is X is luteinizing hormone and Y is follicle stimulating hormone follicle stimulating hormone Y luteinizing hormone ይውላሽ ጣራ የሚነካው 14ኛው ቀን ላይ እጅግ ከፍተኛ ጎርፍ ይሆናል ኦኬ እሺ day 5 to day 12 follicular phase day 14 ovulatory phase day 16 to 25 luteal phase as far as ovary changes የኦቫሪ ቼንጆችን አስመልክቶ ስንከፋፍለው now explain the ovarian events ABC ላይ ያሉ ኢቨንቶች ከ5 እስከ 12 ከ14ኛው ቀን ላይ 16 ምንድነው የሚሆነው under the influence of hormones and X ምንድነው የሚሆነው X እና Y ሆርሞኖች ከ5ኛ 13ኛ ቀን ፎሊክል ዲቨሎፕ እንዲያደርግ ነው የሚያደርጉት they stimulate ovarian follicle to grow and develop during follicular phase follicle stimulating hormones stimulate the ovarian follicle to secrete estrogen grow and secrete estrogen estrogen stimulates the proliferation estrogen ደግሞ በደም ውስጥ ሄዶ የማህፀን ውስጥ ግድግዳ እንዲዳብር ነው የሚያደርገው ከዛስ during ovulation phase ሁለተኛው ፌስ ላይ ነው 14ኛው ቀን ላይ LH ሰርጅ አለ FSH LH reaches peak LH causes the bursting or rupture of Graafian follicle and egg is released in the process known as ovulation. During luteal phase, the broken Graafian follicle, the remaining tissue of Graafian follicle becomes corpus luteum and starts producing progesterone. Corpus luteum. Progesterone ምን ያደርገዋል የማህፀን ግድግዳ ሄዶ እጅግ ከፍተኛ የምግብ ክምችት ነው ይፈጥረው just ready to receive the embryo if fertilization occurs ሁለተኛው at which stage of life does gametogenesis begin in human male and female in human male gametogenesis at puberty ነው የሚጀምረው in human female it begins prenatally ወይንም በእናቷ ማህፀን ያለች ነው gametogenesis የሚጀምረው this is as gametogenesis occurs at puberty in the human male and in the female it begins before birth but arrested at primary follicle stage further development of gametes results at puberty resumes at puberty ያቆማል okay
Question number 5. Name the organs where gametogenesis gets completed in human male and female respectively. Gametogenesis in human male, gametogenesis is completed in the testes, while in the human female gametogenesis is completed in the fallopian tube. ታውቃላችሁ fallopian tube ውስጥ ነው ሁለተኛ አሬስት ሊሆናል ሜታፌዝ 2 ላይ ስፐርሙ ሲገናኘው ነው ከፈርቲላይዜሽን በኋላ ነው ጋሜቶጀነሲስ የሚጨርሰው። ስለዚህ የሴት ልጅ ጋሜቶጀነሲስ ኦቫሪ ጀምሮ fallopian tube ውስጥ ይጠናቀቃል። የወንድ ልጅ ግን እዛው ቴስተስ ውስጥ seminiferous tubules. Question number 6. In diagram ተመልከቱ diagram based question. In diagram name the parts labeled ABC. Letter B with the appropriate letter where ምንድነው ሌብል አድርጉ የሚለን where sperm cells are stored before ejaculation S ብላችሁ ይላል where gametes are formed G and the part that maintains low temperature for sperm formation T ብላችሁ ይላል ሶስተኛው list 3 secondary sexual. This is very simple. Then let's go now. Name the parts labeled A B C. A penis ነው B vas deferens ነው C urethra ለስፐርም ለሽንት መውጫ የሚሆነው ፒነስ ውስጥ ያለው ቲዩብ ነው urethra ሶስተኛው B S ማለት where sperms are stored የሚሆኑበት epididymis ነው አይታችሁ እዚህ you have to this area this is epididymis therefore this is epididymis or this one is epididymis you can label it S here this is S. Then gametes are formed where gametes are formed testes ውስጥ ነው ይሄን እንዲያርጋችሁ testes T G. The parts when lower temperature ይሄ scrotal sac ነው ይሄን እንደዚህ አርጋችሁ ሌብል ማድረግ ነው just label it like this T this is T this is testes G. And anyway let me show you the worked out question. Answer this is penis vas deferens urethra. You have labeled already G testes T scrotal sac and this one is epididymis for storage. Now question number 7 shows stage in the formation of human fetus like sperm egg fertilization. Fertilized egg immediately undergoes cleavage, rapid cell division without increase in cell size. Name the process of cell division that results in the formation of sperm cells. Gametogenesis or spermatogenesis. State one way in which the sperm cell is different from cells in the developing embryos. The embryos ካሉ ወይም እዚህ ፊተስ ውስጥ ካሉ ሴሎች እና የስፐርም ሴል ልዩነቱን ተናገር ነው። አንድ ትልቁ ዲፈረንስ ስፐርም ሴል አፕሎይድ ነው። እዚህ ውስጥ ያለው አንዱ ሴል ዳይፕሎይድ ነው። State the term used to describe the fertilized egg cell. zygote ነው. Explain what determines that a fertilized egg cell develops into a girl and rather than a boy. ይሄ sex determination እንግዲህ XY chromosome determination እና ጽንሱ ሴት ሆኖ ለማደጉ ምኑ ነው ተርማይ የሚያደርገው ስፐርም ሴሉ ነው። ስፐርም ሴሉ የያዘው ኤክስ ክሮሞዞም ከሆነ እንቁላል ሁሉ ጊዜ ኤክስ ነው። ጽንሱ የሴት ጽንስ ሆኖ ያድጋል ማለት ነው። Let's answer properly. Now name the process of cell division. ማነው meiosis ነው። meiosis ነው type of cell division ያለው ለካ state one way in which the sperm cell differ. sperm cell ምንድነው haploid ነው. State the term used to describe the fertilized egg. It is zygote. And explain what determines where fertilization of the egg by a sperm containing X chromosome. That determines the zygote developing into female rather than a male. Question B. State where each of the following is produced. The egg cell. Egg cell is produced in the ovary. The fertilized egg fallopian tube. Specifically ampulla of fallopian tube. The fetus uterus. The hormone FSH is important in regulating the menstrual cycle. State where FSH is produced. Anterior pituitary. State the target organ of FSH. Ovarian follicle in ovaries.
states some effect of FSH. FSH causes follicles growth and development, and also ovulation, and also stimulate the follicular cells to produce estrogen. Okay? effect ተናገር ውስጥ ባለው